अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। वीवर, अरब पेंडुलम एक बार फिर पाकिस्तान के करीब आ गया है और पाकिस्तान और अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात एक बार फिर अच्छे होने शुरू हो गए हैं। जो बीच में एक थोड़ी बहुत दूरी पैदा हो गई थी, वो दूरी अब ख़त्म हो रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो उन्होंने हाल ही में UAE का दौरा किया और वहाँ पे अपने हम मनसब से मुलाकात की, इसके अलावा दीगर हुकाम से मुलाकात की और ये मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। इस मुलाकात की एक ख़ास बात यह है कि UAE की जानिब से $2 अरब की जो कर्ज़ की अदायगी की मुद्दत थी, उसमें उन्होंने तोसी कर दी गई। पाकिस्तान ये कर्ज़ बाद में अदा कर दे, तो ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात में ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है। आपको याद होगा कि एक PTI की हुकूमत जब बनी थी तो उसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की जानिब से बहुत ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बहुत से माली मुश्किलात का शिकार है और उसको फ़ॉरेन रिज़र्व जो हैं उसके कम हैं। तो इस सिलसिले में UAE और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की थी और एक माकूल रकम पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा करवाई थी। UAE ने इस हवाले से अबू दुबई डेवलपमेंट फ़ंड के मद में जनवरी 2019 में $3 अरब पाकिस्तान के बैंक में जमा करवाए थे, जिसमें से $1 अरब पाकिस्तान ने अदा कर दिया था, बाकी $2 अरब पाकिस्तान ने अदा करने थे। और इसके लिए 19 अप्रैल यानी कल का दिन मुकर्रर था कि पाकिस्तान ने इस तारीख तक ये रकम UAE को वापस करनी थी। लेकिन UAE हुकूमत की तरफ से ये पाकिस्तान को रिलीफ दिया गया और इस हवाले से लाजमी बात है पाकिस्तान को रिलीफ मिला है तो आवाम को भी इस हवाले से रिलीफ मिला है, इसलिए कि जो माशी मुश्किलात हैं उसका बराह रास्त असर आइंदा आने वाले बजट पे पड़ेगा। तो ये अच्छी खबर है। इसके साथ साथ आपको ये भी इल्म है कि दुबई में एक्सपो 2020 हो रहा था, दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपो होने जा रहा था 2020 में, लेकिन कोविड के बायस ये एक्सपो नहीं हो सका। और अब ये एक्सपो अक्टूबर 2021 में शुरू होगा और ये मार्च 2022 तक चलेगा। मतलब काफ़ी लंबे पीरियड तक ये एक्सपो जारी है, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं और पाकिस्तान हुकूमत ये तवक्को करती है कि उसको बहुत ज़्यादा बिज़नेस मिले और उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले और पाकिस्तान की प्रमोशन हो, पाकिस्तान की अच्छा इमेज जो है दुनिया के सामने जाना चाहिए। तो इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने UAE हुकाम से बात की। इसके अलावा एक और अहम जो पहलू इस मुलाकात में इन मुलाकातों में सामने आया वो वीज़ा के हवाले से था। आपको याद है कि नवंबर 2020 में UAE हुकूमत ने पाकिस्तान समेत 13 मुख्तलिफ ममालिक के लिए वर्क परमिट यानी वर्क वीज़े पे पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। बहुत से पाकिस्तानी जिन्होंने वहाँ पर काम करने के लिए जाना था और इरादा रखे हुए थे तो वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा वहाँ पे जो काम करने वाले पाकिस्तानी थे तो उनकी भी जॉब चली गई थी। तो ये ऐसे मसाइल थे जिसकी वजह से इसका बराह रास्त असर पाकिस्तानी अवाम पर और पाकिस्तानी हुकूमत पर पड़ा था। और वक्ता फ़वक्त पाकिस्तान के हुकाम ने इस सिलसिले में UAE हुकाम से रब्ता भी किया। और आपको ये भी बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी का ये UAE का गुज़िश्ता 4 माह में दूसरा दौरा है। शाह महमूद कुरैशी ने अपने UAE दौरे के दौरान शेख मुबारक से भी मुलाकात की। शेख मुबारक जो है वो बड़े अहम शख्सियत है UAE की और ये रॉयल फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। इनका पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ख़ासकर बैंकिंग सेक्टर में और इसका टेलीकॉम सेक्टर में। सिंध में इनका बहुत बड़ी अराज़ी है और शिकारगाह बनी है जहाँ पे वो आते जाते रहते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई थी और उनसे भी बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई थी और उनकी तरफ से बड़ा पॉजिटिव जेस्चर आया। व्यूअर्स, आपको ये भी बताते चलें कि UAE में पाकिस्तान की वर्क फोर्स 1.6 मिलियन है, यानी 16 लाख पाकिस्तानी UAE में काम करते हैं। और वो न सिर्फ ये कि UAE की मईशत में बड़ा अहम उनका किरदार है, बल्कि पाकिस्तान को तरसीलात ज़र के मद में भी बड़ी रकम वहाँ से भेजी जाती है। और जिस गुज़िश्ता कुछ अर्से से हम देख भी रहे हैं कि जो तरसीलात ज़र जो आ रही हैं उनमें से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो सी वो हमारे UAE में पाकिस्तानी है और इस तरह सऊदी अरब में और खलीजी ममालिक में है। वहाँ से अमेरिका और UK वहाँ से भी आ रही है, लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन UAE से है। पाकिस्तान की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि UAE हुकाम के साथ वर्क परमिट के हवाले से गुफ्तगू हुई है, लेकिन इत्तेफाक से
یو اے کی حکومت کی جانب سے ایسا کوئی مراسلہ، ایسا کوئی ہینڈ آؤٹ جاری نہیں کیا گیا جس میں یہ بات کی گئی ہو کہ یو اے گورنمنٹ نے پاکستان کو کچھ ریلیف دینے کی یقین دہانی کی ہے یا اس حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے. تو یہ ایک اہم فیکٹر ہے، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جتنے بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، تو یہ مستقبل قریب میں انشاء اللہ اس سلسلے میں یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ آپس کے تعلقات کو مزید وسعت دے سکیں گے. دبئی کی طرف سے جو ریلیف دیا گیا ہے وہ لازم بات ہے ہمارے اگلے جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے بہت اہم ہوگا، اور شوکت ترین صاحب جنہوں نے حال ہی میں وزیر خزانہ کا حلف لیا، ذمہ داری سنبھالی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بہت اہم ہوگا کہ وہ اس رقم کو میکسیمم کس طرح پاکستان کے حق میں یوٹیلائز کر سکیں، اور تاکہ پاکستان کی عوام کی مشکلات کم ہو سکے اور جو بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ بھی کم ہو. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے کہ جو ایک دنیا پیدا ہوئی تھی وہ اس کو ختم کیا جائے، اور پاکستان کی جو مشکلات ہیں، خاص کر مالی معاشی مشکلات ہیں، اس کے لیے اپنے جو روایتی اپنے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان سے رابطہ کریں اور میکسیمم ریلیف لیا جا سکے. تو اس حوالے سے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. یو اے میں جس طرح اپنے گزشتہ ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ اس سال جنوری میں ایک اہم ملاقات بھی ہوئی تھی اور انڈین اور پاکستانی انٹیلیجنس حکام کے درمیان، اور اس میں کشمیر سے مختلف معاملات پہ گفتگو ہوئی تھی. تو یو اے کی نو ڈاؤٹ کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. شاہ محمود قریشی آج ایران پہنچے، اور ایران میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور اسی اچھے تعلقات کی وجہ سے ایک ڈیولپمنٹ بھی ایک اچھی آج ہونے والی ہے. اور وہ مند اور پشین کے درمیان راہداری کا افتتاح ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اب تک یہ تیسری راہداری ہے. اس سے پہلے تفتان سرحد پر تجارتی اور جو زائرین جو سے وہ آتے جاتے رہتے تھے، تو اب یہ ایک اور راہداری کھل جائے گی، تو اسے دونوں ملک مزید قریب آ جائیں گے اور عوام کے ساتھ رابطہ مزید بڑھ جائے گا. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. شاہ محمود قریشی اس کے بعد ترکی جائیں گے. ترکی میں 24 تاریخ کو افغان پیس عمل کے حوالے سے ایک اہم کانفرنس، افغان پیس پروسیس کے حوالے سے ایک اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں شاہ محمود قریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اور امید ہے کہ جو ہمارے مغربی ہمسائے میں اتنے عرصے سے جنگ چھڑی ہوئی ہے وہ ختم ہوگی، اور وہاں پہ امن کا قیام ممکن ہو سکے گا، اور یہ امن خطے کے لیے مزید پائیدار ثابت ہوگا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان انہوں نے بھی اس رمضان مبارک کے آخر میں یا عید کے فوری بعد انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کرنا ہے، اور وہاں پہ خادم حرمین شریفین سے ملاقات کے علاوہ ولی عہد عبداللہ سے بھی ملاقات کریں گے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں سے بھی ایک اچھی خبریں سامنے آ سکیں گی. تو یہ ہے ابھی خطے کے صورتحال، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کہاں کھڑا ہے، اور ان مواقعوں سے وہ کتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ ابھی، اور ساتھ اب یہ بھی آپ کو علم ہے کہ داخلی مسائل بھی ہیں اور ساتھ خطے کے مسائل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو ان محاذوں پر لڑنا کوئی آسان کام نہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اس بہتر اور حکمران سے عوام کی مسائل کی طرف توجہ دیں اور ان کے حل پہ توجہ دیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.